السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں موز انفو ٹی وی۔ میرے پاس روہیلا والی کی نامور شخصیت ماشاءاللہ، میرے پاس سعید کھیچی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تقریباً 10 سال ہو گیا سیاست میں آئے ہوئے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آپ یہ کس پارٹی کی طرف سے کھڑے ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کس پارٹی میں کھڑے ہونے والے ہیں؟ میں ابھی تحریک لبیک سے PP 270 سے امیدوار ہوں۔ ماشاءاللہ، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جمشید دستی صاحب کی پارٹی کو کیوں چھوڑا ہے؟ جمشید دستی صاحب کی پارٹی کے ہم بانیان میں سے تھے، جی جی، لیکن اس نے خود اپنی پارٹی ہی ختم کر دی ہے خود۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ الیکشن میں جیت جاتے ہیں، تو یہ میں نے پہلے بھی سوال کر چکا ہوں کہ ہمارے روہیلا والی کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسا کہ خاص کر نادرہ کا ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان کا روہیلا والی میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں نادرہ میں۔ تو اگر آپ جیت جائیں تو کیا یہ مسئلہ آپ حل کرائیں گے؟ انشاءاللہ جیتنے کے بعد بالکل جانتا ہوں، بنیادی مسائل کو ابھی پتہ ہے روہیلا والی کے، جی جی، تعلیمی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ جیتنے کے بعد یہ سارے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو قاتل روڈ ہے اس کا بھی کچھ کریں گے؟ قاتل روڈ کے حوالے سے میری ایفرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے۔ 2015 سے باقاعدہ اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیے ہیں، پورے ضلع میں احتجاج کیے ہیں، صرف یہ نہیں کہ روہیلا والی۔ تو انشاءاللہ قاتل روڈ کے حوالے سے بھی پریفرنس ہے، اور دیگر مسائل بھی بہت ہیں، اور بالخصوص روہیلا والی کو ہم تحصیل بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ سوال ہے کہ جتنے بھی MNA آتے ہیں وہ پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس روڈ کو بنوائیں گے، لیکن بنواتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں کافی ساری پیچیدگی ہیں، وہ آپ کے چینل کے ذریعے اگر لوگوں تک پہنچ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ یہ بہت لمبا پروجیکٹ ہے۔ جی جی بالکل۔ اگر کوئی MP یا MNA اس پروجیکٹ کو یہاں لے کے آتا ہے تو اس کے 5 سال کے جو دیگر فنڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے کام لیں، نالی سولنگ والے، چھوٹی چھوٹی سڑکیں، تاکہ اس میں کمیشن وغیرہ بچ جائے۔ تو اس میجر پروجیکٹ کی طرف یہ نہیں جائیں گے، یہ میگا پروجیکٹ ہے۔ اس طرف بہت یہ کم جاتے ہیں کہ یہاں کمیشن نہیں ملنا، اگر کمیشن ملے گا تو وہ چیف سیکرٹری کو ملے گا، وہ وزیر اعلیٰ کو ملے گا، تو ان کے کھاتے میں کچھ نہیں آنا۔ اس لیے ان کی دلچسپی اس قاتل روڈ کے حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے جو جمشید دستی صاحب ہو گئے یا اسماعیل بھٹو صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ آپ کو سیاست کے علاوہ کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، بہت اچھا تعلق ہے جمشید دستی صاحب کے ساتھ، تو بہت کالج لائف سے اچھا تعلق ہے۔ سیاسی اختلاف ابھی پیدا ہوا ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ میاں صاحب کی بھی سیاست کے خلاف تھا، میں میاں اسماعیل صاحب کی سیاست کے خلاف تھا، ذاتی تو میرا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ سر، آپ سے مل کے کافی زیادہ دل سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو آپ کی ابھی بھی روہیلا والے میں ہزاروں چاہنے والے ہیں، میں نے دیکھا ماشاءاللہ، آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی، تو ان فینس کے بارے میں اگر کچھ کہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں نے بنیادی طور پہ بنیادی چیزوں کو اجاگر کیا یہاں پہ، گراس روٹ لیول سے ہم نے سیاست شروع کی ہے، اور عام بندے کی خواہشات کے مطابق سیاست کی ہے۔ جن لوگوں کو جو کچھ چاہیے تھا، جو غریب لوگ ہیں، ان کو خوشی غمی میں اپنے نمائندے چاہیے تھے، یہ ہم نے ریت روایت آگے ڈالی ہے۔ دوسرا، میں نے ایجوکیشن پہ 12 سال سے کام کر رہا ہوں۔ یہ لیڈرشپ کالج جو ہے، جو کرونا کے بعد کا میں نے فری کیا ہوا ہے، یہاں ایجوکیشن فری ہے، سینکڑوں طلباء جو ہے فائدہ اٹھا کے چلے گئے ہیں۔ ابھی 200+ FSC کے طلباء یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، اس بنیادی چیزوں پہ کام کریں۔ صحت کے حوالے سے منتھلی ہمارے کیمپس ہیں، کبھی آئی کیمپ ہو جاتا ہے، کبھی میڈیکل کیمپ لگوا لیتے ہیں، تو یہ بنیادی چیزوں کا ہمیں پتہ ہے۔ اور مین جو آگے ہم جا رہے ہیں جو کرنے کے لیے، انشاءاللہ یہ تھانہ کچہری کی سیاست کو ہم ختم کریں گے۔ یہاں پہ سفارشی اور کرپشن جو ہے تھانوں کی، پٹوار کی، ان چیزوں کے بنیادی چیزوں کو ہم ختم کریں گے۔ اور ترقیاتی پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ روہیلا والی میں ہوں گے، خانگڑھ ہے، وسندے والی ہے، منڈا ہے، جو ہمارے حلقے میں سٹیز ہیں یا دیہات ہیں، تو انشاءاللہ سارے دیہات بھی ترقی کریں گے اور سارے شہر بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو 10 سال ہو گئے سیاست میں آئے ہوئے، لیکن سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور جس مقصد سے آئے وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں؟ الحمدللہ جو سوچ، جو ویژن لے کے آئے ہیں اس پہ ابھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو فرسودہ سسٹم کو موت دینے کے لیے، اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے عمریں لگ جاتی ہیں۔ پورا نظام ہی فرسودہ ہے، پورا سسٹم نکارا ہوا پڑا ہے، اور 10 سال سے جد و جہد اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ ان لوگوں کے خلاف جو ہم نے آواز بلند کی تھی، لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس میں،
और बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उनकी जितनी तारीफ़ करें। जब मैं यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा था 2015 में, तो ये 4000 वोट और मेरा पहली दफ़ा खड़ा होना और 4000 लोगों का एतमाद करना, ये मेरे ऊपर ज़िंदगी भर का उन लोगों का एहसान था जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किए। तो मैं इंशाअल्लाह उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। अगर मुझे इतना वोट ना मिलता, शायद मैं डिसहार्ट हो के मैं फिर एजुकेशन में ही सिर्फ अपना टाइम लगाता। तो लेकिन लोगों की उम्मीद जो है वो हमसे कायम हो गई, तो उस उम्मीद को जो है हम आगे मंजिल की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी सियासत जो है वो आवाम की फलाह है, आवाम की बहबूद है और आवाम के तरक्याती मामलात हैं। और बिला तफरीक जो है वो तरक्याती मामलात हैं आवाम के। यहाँ सिर्फ अपने अपने लोगों को प्रेफर किया जाता है कि ये मेरा वर्कर है, ये मेरा वर्कर है, सिर्फ हम इसको इज़्ज़त देंगे। और अगर किसी बरादरी का कोई सरबराह अगर उनके साथ खड़ा होता है तो उसकी बरादरी से अगर किसी पे वो जुल्म कर लेता है तो वो फिर भी उसको उन मजलूम को सपोर्ट नहीं करते, उस जालिम के साथ खड़े होते हैं कि ये हमारा वर्कर जो है, ये हमारा गोदा जो है, ये हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो हम इन चीज़ों की नफ़ी के लिए आए हुए हैं और इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली नफ़ी करके दिखाएंगे। अभी भी किया है, ये 10 साल पर जो अपना टाइम जो है ये थोड़ा टाइम नहीं है। अभी 2015 के बाद हम बाकायदा तौर पे लगे हुए हैं, 8-9 साल हो गए हैं सियासत में। तो इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे और लोगों के एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी तहरीक का मंशूर है, उस तहरीक का भी यही मंशूर है कि हमने दीन को तख्त पे लाना है। तो पाकिस्तान का जो मुकद्दर है वो निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज है। पाकिस्तान की मंजिल जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा के निज़ाम में मुज़मिर है। जब तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होता तो हमारा ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो अपने ख्वाब की तकमील के लिए हमने तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से ही मैदान में उतरे हैं। उधर PP 271 में शेख अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर साहब उम्मीदवार हैं हमारे, यहाँ पे मैं हूँ। और पूरे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में इस बार इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप ये बताएं कि क्या आपको इस चीज़ का पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप ज़रूर जीतेंगे? देखें, ये अल्लाह की तरफ से है, हम मेहनत करेंगे। बाकी जीतना हारना ये किस्मत की बात होती है, लेकिन अपने तई जो है 100% मेहनत करेंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। और लोग इंशाअल्लाह अगर इत्मीनान करेंगे तो जीत हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। आपने लोगों को बहुत अवेयरनेस किया, लोगों के लिए आपने बहुत काम किया है। तो मेरा एक पर्सनली सवाल है जो पूछना नहीं चाहिए कि अक्सर जब हम किसी बड़े के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो वो हमारा कोई भी काम हो किसी गरीब पर्सन का, तो वो नहीं सुनते। पहले उसे पैसे कहते हैं कि इतने पैसे लेंगे, फलां तुम्हारा काम करेंगे। कोई ऐसा बंदा आपके पास आए जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं। ये तो नेकी वाला सवाल है और इसमें बताना नहीं चाहिए, पता नहीं कितने कितने घरों को सपोर्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी वावेला नहीं किया। और अल्लाह वो हमारा कबूल फरमाए, सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह कबूल फरमा ले, तो ये नेकी हमारी ज़ाय ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग जो है वो जनाजे की फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, कुलखानी पे जा रहे हैं, फातिहा खानी पे जा रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये नेकी है और आप नेकी की नीयत से, सवाब की नीयत से अगर जाते हैं तो वो सवाब ज़ाय होने का ख़दशा होता है। तो हम सोशल मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे कि हम जो है ना वो जनाजा पढ़ रहे हैं तो फ़ोटो जो है हमारा लगाओ, वो हमारी नेकी ज़ाय होने का ख़दशा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सपोर्ट करेंगे। अभी भी काफ़ी ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं अपने तय जितना हो सकता है। नेक्स्ट भी अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी, अगर अल्लाह ने MPA बना दिया, तो मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी तो आपने मुझसे वो सवाल नहीं किया, तो इंशाअल्लाह वो बड़े मस्बत हैं, बहुत से लोगों को इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अब अभी आपने बात कर ही दी है तो फिर बता दें कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी रहते हैं जो आप पूरे करेंगे? इंशाअल्लाह मेरा जो मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है और उसी पे ही अभी तक अड़ा हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह सबसे पहले तो बेघर लोगों के लिए सालाना 100 घर का प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लॉन्च करेंगे, जो हमारे कोटे से होगा MPA। 100 घरों को हर साल अप्लाइज करेंगे जिनके पास बैठने के लिए मकान नहीं। दूसरा, स्थानीय कल्चर के खिलाफ सबसे पहले जो है ऐसे डेड एनेस्ट जो है SHOs तफ्तीशी लगवाएंगे ताकि यहाँ से करप्शन का खात्मा हो, आम लोग जाएं तो उनको इज्जत मिले बिला तफरीक। किसी ग्रुप का भी है
अगर वो मेरिट पे है तो उसको इज्जत मिलनी चाहिए। पटवार का भी निज़ाम जो है इसको ख़त्म करेंगे ताकि लोग सिफारिश के ज़रिए इंतकाल ना करवाएं बल्कि बग़ैर सिफारिश के वो जाएं, उनकी रसाई हो। लोगों को बुनियादी तौर पे ये हक़ है लोगों का। इस पे दूसरा कब्रिस्तान के हवाले से है मेरा प्रोजेक्ट। कब्रिस्तान जितने भी हैं इनकी 4 दीवारियाँ और इनकी ज़मीनें वागुजार करवाएंगे। सबसे पहले काफ़ी सारी 64 कनाल का कब्रिस्तान है तो उसकी ज़मीन बची हुई है 32 कनाल, तो ज़िम्मेदारों ने उस पर कब्ज़े कर रखे हैं। ये मेरा सबसे पहला ख्वाब है कि इस पे हमने लड़ना है, इनसे इंशाल्लाह ये वागुजार करवाएंगे। और दूसरा तालीम के हवाले से इतना काम करेंगे, वे कॉलेजेस हैं, वोकेशनल कॉलेज हैं, टेक्निकल वोकेशनल, ये हम लॉन्च करेंगे ताकि हमारा बच्चा जो है वो हुनरमंद बने यहाँ से। तो एजुकेशन पे ये काम करेंगे। वो गर्ल्स बॉयज़ के हवाले से कॉलेज बनाएंगे। अभी मैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज चला रहा हूँ, ये फलाही इदारा है और यहाँ पे 2020 से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई फीसें वगैरह हम नहीं ले रहे, ये सिर्फ अपने इलाके की खैर खई के। तो जब अल्लाह इज़्ज़त देगा तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च करवाएंगे। तो हेल्थ पे जो काम करेंगे, हमारा ये जो अस्पताल है ये सारा सियासी अस्पताल है टोटल। यहाँ पे मनमानियाँ करवाते हैं लोग, अपनी बैठ के मनमानियाँ अपना लगवा लिया, RHC में MO लगवा लिया। तो ये चीज़ें भी ख़त्म करेंगे। इसको इंशाल्लाह THQ लेवल पे लेके जाएंगे अस्पताल को, ताकि लोग प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देने की बजाय वो गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाएं। लेकिन सर एक सख्त सवाल है कि लोग इलेक्शन से पहले तो ये सब कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो आवाम की सुनते ही नहीं है। इंशाल्लाह ये हम इसका प्रैक्टिकली जवाब देंगे अवाम में जाके। अभी ये बातें करना बहुत आसान होता है और मैं बुनियादी तौर पे गरीब घर से हूँ, क्या बात है। तो हम इंशाल्लाह ये चीज़ें नफ़ी कर देंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये MP है या ये पहले वाला सही ज़फ़र कीजिए। ये फ़र्क ख़त्म करेंगे। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ कोई रोकेगा रुक जाएंगे। ये चीज़ें प्रैक्टिकली ख़त्म करेंगे, बताने की बातें नहीं करेंगे। ये लोग महसूस करेंगे कि ये MP नहीं है बल्कि पूरे हल्के के लोग MP होंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में मुझे टाइम दिया और आप सब ने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप आने वाले इलेक्शनों में किसके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए मुज़ इन्फो TV। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।